station, Mongkok East. 请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train door. 下一站紅磡，乘客可以轉乘屯馬線，右邊的車門將會打開。下一站紅磡，乘客可以換乘屯馬線，右邊的車門將會打開。Next station, Hong Interchange station for the Tuen Ma line. Doors will open on the right. 空隙，请小心月台的空隙。Please mind the gap. เรือเข็บดูก็เหรอ
北马桥跟车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站會展，下一站会展。 Next station Exhibition Centre. 请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站金鐘，乘客可以轉乘港島線、荃灣線或南港島線。右邊嘅車門將會打開。下一站金鐘，乘客可以换乘港岛线、荃湾线或南港岛线。右边的车门将会打开。 Next station Admiralty. Interchange station for the Island Line, 荃灣 Line and South Island Line. Doors will open on the right. 金鐘呢個係東鐵線嘅尾站。金鐘，这是东铁线的终点站。Admiralty, end of the East Rail Line. 多謝乘搭港鐵。谢谢乘搭港铁。 Thank you for travelling on the MTR. 請所有乘客落車。请所有
乘客下车。Please exit from the train.